प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनोई के दौरे पर हैं। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर पहले दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रसिद्ध मस्जिद ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे हैं। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी किसी मस्जिद में गए हों। इससे पहले भी पीएम मोदी यूएई के शेख जायद मस्जिद, ओमान के सुल्तान काबूस मस्जिद, इंडोनेशिया के इस्तिकलाल मस्जिद और इजिप्ट के अल हकीम मस्जिद जा चुके हैं। और मस्जिद में भी गए वहाँ पे, और मस्जिद में जाने का मकसद जो था वो मेरा ख्याल है होस्ट की मर्जी होगी कि हम आपको इस मस्जिद लेके जाना चाहते हैं, इस मस्जिद को हम आपको दिखाना चाहते हैं। मेजर इस्लामिक मुल्क हैं, उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड डिड स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया है? यूएई से लिया। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर का बरनई जो कि इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे विजिट रहा। ये तो सबको पता है कि इस्लामिक कंट्री में बरनई में उन्होंने विजिट किया, लेकिन वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद में उन्होंने विजिट किया। बाकायदा तौर पे वहाँ के जो मौलवी हजरात से उनके साथ वो मिले। हम बात करेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं। जहाँ पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहाँ पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। जहाँ पर इंडियंस बहुत ज्यादा जो है जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, और ये इस्लामिक वर्ल्ड में है। अगर तो पाकिस्तान तो मुस्लिम दुनिया तक उस तरह अप्रोच नहीं कर सका। मैंने वो कल भी बताया था, जिस तरह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलमान दुनिया को अप्रोच कर रहे हैं और वो हर जगह पहुंच रहे हैं। उनके कनेक्शंस जो हैं वो ईस्ट में भी हैं, वेस्ट में भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ की मस्जिद में जाके एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है ना। जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को वो करते हैं, गलत बताते हैं। सो ये हमारी एक एक्ट ईस्ट। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने राजधानी बंदर शहरी बेगवान में ऐतिहासिक सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। वो यहाँ कुछ समय के लिए मस्जिद में रुके। यहाँ उन्होंने एक वीडियो भी देखा और मस्जिद के इमाम से भी मुलाकात की। मस्जिद में भी गए वहाँ पे, और मस्जिद में जाने का मकसद जो था वो मेरा ख्याल है होस्ट की मर्जी होगी कि हम आपको इस मस्जिद लेके जाना चाहते हैं, इस मस्जिद को हम आपको दिखाना चाहते हैं, एंड ये करना चाहते हैं। सो या उनके पास चॉइस नहीं होगी, या मेरा ख्याल है कि वो बीइंग एन इस्लामिक कंट्री वहाँ पे वो उनको एक गुडविल जेस्चर जो है वो देना चाहते थे। और मैं आपको बड़ी गारंटी से कह दूँगा कि अगले कुछ अर्से में नरेंद्र मोदी साहब के जो प्लान्स में चीज़ें शामिल हैं वो मैं आपको बता दूँ। जितने भी मेजर इस्लामिक मुल्क हैं उन तमाम में नरेंद्र मोदी साहब मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है। एंड डिड स्टार्ट, उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया है? यूएई से लिया। और आपको पता है उसकी वजह से बड़ा तूफान मचा है मुस्लिम दुनिया के अंदर। जो छोटी कम अकल के लोग थे, those who are not pragmatic, those who don't understand this pluralism, those who don't understand coexistence, those who don't understand, वो कहते हैं जी लो जी हिंदुओं का क्यों आ गया। भाई जहाँ जहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन है, सिखों की पॉपुलेशन है, even if they are in UAE, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, they should have their own अपनी रिलीजियस प्लेसेस उनकी होनी चाहिए ना। ये थोड़ी बात है कि आप उनकी रिलीजियस प्लेसेस नहीं बना सकते। ये तो सीधा सीधा जुल्म है। सो जहाँ भी हिंदू मौजूद हैं उनको अपने ज़बरदस्त किस्म के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो बनानी चाहिए, ताकि वो अपनी इबादत कर सकें। वो जो भी उनकी है, जैसे मुसलमानों को हक़ है मस्जिदें बनाएं पूरी दुनिया में, तो उनको भी हक़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि दे आर प्रोजेक्टिंग देमसेल्फ एज ए हिंदू राष्ट्र, तो दे हैव दिस इन माइंड सेट कि हमें ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है इधर मंदिर बनाना है। ये बेसिकली आप यही समझ लें दूसरे लफ्ज़ों में कि शायद नरेंद्र मोदी का माइंड सेट ये है कि मुस्लिम्स केम इन ऑल दीज एरियाज़, मुसलमान इन इलाकों में आए और हमारे इलाकों में आए, उन्होंने यहाँ पे लोगों को कन्वर्ट किया, यहाँ पे मसाजिद बनाई, ये सारा कुछ किया। अब हमें वापस जाके उनके इलाकों में मंदिर बनाने चाहिए इन अ डिफरेंट वे। सो ये एक बायलैटरल, लेकिन ये वो चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे बायलैटरल ताल्लुकात बहुत अच्छे हों, ठीक है। देन वहाँ पे इंडियन हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी तादाद में, जो कि मेरा ख्याल है कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मोदी इज सेटिंग अ लेगेसी। ये मोदी एक लेगेसी ज़रूर छोड़ के जा रहा है। आप देखें कि मोदी साहब ने उधर क्या नाम है, आई थिंक एक बॉब्स मंदिर जो है उधर न्यू जर्सी में भी है, उसके ऊपर हमने पहले बात की हुई है। सो वहाँ पे भी है। फिर ये इन्होंने अबू धाबी में बनाया, ठीक है। अभी और जगह भी बनाएंगे, ये आप देखिएगा, ये सऊदी अरब में भी बनाएंगे, ठीक है। और जिस दिन सऊदी अरब में बनेगा मंदिर, आप बहुत सारे पाकिस्तानियों ने और मुसलमानों ने एक दफ़ा तो छोड़ डालना है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। हालांकि ये बड़ी नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मोदी साहब इसको जारी बात है वो अपने एक और अंदाज से देखना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू लीव अ लेगेसी, ही वॉन्ट्स टू गिव अ मैसेज टू द हिंदूज़ कि भाई लिसन,
یہ سارے لوگ آئے تھے, انہوں نے ہمارے علاقوں میں آ کے کنورژنس کی, لوگوں کو سکھوں سے مسلمان کیا, ہندوؤں سے مسلمان کیا, بڑے پیمانے پہ یہ تبلیغ کرتے تھے. ہم بھی وہی کریں گے, ہم ان کے گھروں ان کے ملکوں میں جائیں گے, ٹریڈ کریں گے, کاروبار کریں گے, ان سے انگیج کریں گے, ان کے ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کوآپریشن کریں گے, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی لے کے جائیں گے, اسرو لے کے جائیں گے, یہ ساری چیزیں لے کے جائیں گے. اور بعد میں جو اپنی وہاں پہ جو فلنتھراپسٹ آرگنائزیشنز ہیں ہندوز کی, ان کو کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ لوگ یہاں پہ سارے یہ کنسٹرکشنز کرو, زمینیں ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں حکومت کی طرف سے. سو یہ مودی صاحب آپ دیکھیے گا کہ ان کمنگ ڈیز یہ ہوگا. انڈین پرائم منسٹر کا برنئی جو کہ اسلامی کنٹری ہے وہاں پہ وزٹ رہا, یہ تو سب کو پتا ہے کہ اسلامی کنٹری میں برنئی میں انہوں نے وزٹ کیا, لیکن وہاں کی سب سے بڑی مسجد میں انہوں نے وزٹ کیا, باقاعدہ طور پہ وہاں کے جو مولوی حضرات سے ان کے ساتھ وہ ملے, اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ پوچھیں گے مسلم ورلڈ اس ٹائم کیا وجہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن کرنے پہ مجبور سمجھ لے, یا پھر ضرورت ان کی سمجھ لے, یا پھر یہی سمجھ لے کہ انڈیا اور مسلم ورلڈ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں پاکستان کو یا کسی ایک دو کو چھوڑ کے باقی سب کے ریلیشن بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ پوری دنیا میں یہ تاثر پھیلایا جاتا ہے اور پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے, خاص طور پہ پاکستان کی میڈیا جو ہے نا وہ یہ چیز بتاتی ہے کہ پرائم منسٹر مودی مسلمانوں کے انگیزڈ ہیں, اسلام کے انگیزڈ ہیں, مسجد کو توڑتے ہیں. تو اس کے اوپر بڑی مزے کی آج باتیں ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آئیں گی جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں برنوئی کا پرائم منسٹر نریندر مودی کا دورہ ہوا, سب سے پہلے تو اس کنٹری کے بارے میں بتانا چاہوں گا, چھوٹی سی کنٹری ہے اور چھوٹی سی آبادی ہے. اب آپ نے اسے چھوٹی سی کنٹری اور چھوٹی سی آبادی نہیں سمجھنا, آپ نے اس کی پاور دیکھنی ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی کے اس کے ساتھ ریلیشن دیکھنے ہیں, اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہندوستان کا اسرو کے اس کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, یہ بھی ضرور آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے چودھری صاحب مسجد کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے, دیکھیں پرائم منسٹر نریندر مودی برنوئی کا دورہ ہوا, ادھر کی ہسٹری کی جو سب سے بڑی مسجد ہے نا اس میں پرائم منسٹر مودی نے ادھر کا دورہ کیا, ادھر کے امام سے ملے, ادھر کے لوگوں سے ملے, مسجد کی خیر کی بات کی انہوں نے. ادھر دنیا میں کیا میسج گیا, پوری دنیا میں پیس اور امن کا میسج گیا. انہوں نے بتایا, دیکھیے ابھی پہلے تو سننے میں آتا ہے نا بات, آپ بات کو گھماتے کہ انہوں نے کیا کیا. آپ یہ بات کرو جو میں کر رہا ہوں کہ مودی کو دنیا میں کہا نہیں جاتا اسلام کا دشمن, مودی کو کہا نہیں جاتا اسلام کا دشمن. اچھا یہ اسلام کا دشمن دنیا میں نہیں کہا جاتا, یہ پاکستان کے میڈیا پہ کہا جاتا ہے. اب وہ اسلام کے دشمن کیسے ہیں ذرا وہ بھی تو بات کریں. ابھی سب سے پہلے خبر اب ہمارے میڈیا پہ چل رہی تھی جو ریسنٹلی میں نے سنی ہے کہ مودی نے ہندوستان میں مسلمانوں کی مسجدیں توڑنی شروع کر دی. ٹھیک ہے بھائی, جو بندہ مسجدیں توڑتا ہے نا وہ پھر دوسرے ملکوں میں جا کے مسجدوں کی خیر کی بات نہیں کرتا اور مسجدوں میں جا کے وزٹ نہیں کرتا. مسجد کے امام سے صاحب مجھے بات کرنے دیں نا پلیز. تو وہ دوسرے کنٹری میں جا کے مسجدوں کی بات نہیں کرتا, ان کے امام سے نہیں ملتا. اب آئے ہندوستان میں, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ ہندوستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی مسجد پرائم منسٹر نریندر مودی ہندوستان میں بنوا رہے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک اس مسجد میں رکھا جا رہا ہے. امام کعبہ اس کی اوپننگ سیرمنی میں آ رہے ہیں. یہ مودی ہے جو مسلمانوں کو تحفظ دے رہا ہے, اپنے پلے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ پیسے